برای آدینس بگم که HTLF سال 2021 امروز که تمام ترتیباتش مکمل شده و سیشن‌ها و کارهایش جاری است. ما شما را از اول از نقطه اول چی تیم چی کارها مشاهده اینجا برای شما کسته توری اشمو یعنی تیبل کی تبرونی کی بی کالیز اشتراکه اینا رجیستریشن تیم میسپاریشتر رجیستریشن کراومنا دبل چند رجیستریشن کردن چند دلش ده میس مرزیه چطور ریا رجیستریشن مردم چطوره زبردست زبردست اینا هیدی رجیستریشن تیم واسطه ایدو بای اینا گریجویت کداس بیوتمس چطور ریا ایدو بای بهترین ریا سر جی بسیار خوب چند ریا اودینس بسیار زیاد است تقریبا 100 پلاس سمنالی در کمپیوتر از ما سر بیشتر شده سیدو دیگه کست یکونیم صدو زبردست اینا اینی تیم از مو کستا پبلیک ریلیشن تیم اینا مهمانان کستا استقبال شمونا پورا ایونت را برایش کستا وضاحت میده بیش ماین از تمام اول از طرف کتاب شروع شده در این طرف کستا مو مختلف پبلیشرز از لاهور از کراچی کی خاصه اینا دیگه کتاب ها بودن کتاب هایش بابت انگلیش موضوعات ولی مختلف انگلیش و اردو زبان است و مختلف موضوعات دنیا بابت کتاب آورده شده شما میتونید پیش پای موضوع پرسان سلام علیکم भाईजान कैसे हो आप कैसे हो जनाब कैसे जा रहे हैं अवामी फीडबैक क्या है आप कौन से पब्लिशर से हो अच्छा आप कहाँ से आए हो कराची से दोस्त हमारे आए तो पेश माइन कैसे तो दोस्तान किताब खरीदा नहीं है यानी कैसा स्टैंडर्ड बुक वाला आस्ता पब्लिशर्स वाला आस्ता मुख्तलिफ किताबात है पेश के मन नजमुल साकिब साहब दरो मौजूद आस्ता दोस्तार दरो काउंसलिंग मुना एना टीम स्टोरी टेलिंग ससन अखलाकी मुना क्रिएटिव कोचिंग देखा वो आधा सन चक्कर कैसे सन चक्कर यानी दोस्ता एनसी खदमो आर्टिस्ट है मो कैसे यानी मुख्तलिफ किताबी स्कल्पचर जोड़ करता मुजस्सिमा जोड़ करता बदल पेंटिंग जोड़ करता ताकि एक पैगाम भी दे मर्दों पर उन्होंने मुजस्सिमा शिश्ता दरो किताब में खाना बले फराल किताब अस्ता दिगा यानी दोस्ता इंसिया करता सर सादिक दरो दबावत कैलीग्राफी के अस्ता शिमोशने दोस्ता दरो किस्ता अच्छी कार करता रही है इना मुख्तलिफ उर्दू किताब आवरदा मुख्तलिफ इंग्लिश किताब आवरदा मुख्तलिफ दोस्ता के मुख्तलिफ मेंबर्स मो के अज़मो माली या मीडिया तौर पर या मोरली तौर पर सपोर्ट करता है स्पॉन्सर करता है इना ऊँची मस्ता दिगा माइल पेश यानी मेन स्टेज में या इसके अनाउंसमेंट माइल तरफ इस्लामी असर इस्लामी साहब कैलीग्राफी वगैरह सेशन पूरा मरियाबाद अंदर चाइनीज कैलीग्राफी में यानी चीज़ हसन इखलाकी है बिना दरो चाइनीज कैलीग्राफी उर्दू कैलीग्राफी में दरो ऑडियंस दरो के सफर ना بنان بزرگوارا و رفای گذاشته که اسفحان شده حکما شد و رفا شد از علما شد آنها که یگو عرفان رسیده بود به انسان رسیده بود نمایش از دوی است توی را سر خوربیدی این را نگاه کن درسته؟ باقی دیگه موقعی کلانی مونی چرکم ما کنیم برش خیلی جاپانیه که مو من نستانده خط شکسته اون مزید آلویده برش جاپانی که استمو در خط روانی خطاتی منی و منجی کلیگرافی خودی در چاینیز جاپانیز و اردو و انگلیسی زمانی خط روانی جاری
खलील खचाइश खलील ओ जबरदस्त ये कैलीग्राफी है चाइनीज वाला उर्दू वाला वगैरह मुख्तलिफ कल्चर चीज़ा कैसा जवाब वजाहत मुझे स्टोरी टेलिंग شما امروز است पर्सनल स्टोरी टेलिंग हो वो पर्सनल स्टोरी बहुत मुझे क्या नौजवाना की बहुत उम्र रज़ा में कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गुदाम हाल बदी इनाद गुदाम हाला मुझिज مثلا इम्कानाती हेल्प इम्कान दर की हम दौरे कराने की मौजूद बड़ी सी फील्ड को पैदा करने ना तमाम बड़े यानी करियर फील्ड जैसा कि शमाल निशान भी दें हर किस की जमा है करियर फील्ड पूरा पैदा करना ताकि इस ज़रूरी सामना से दरोना ना कि माँ बस खाली बात बुझाओ बड़े इसमें कैसे हम पर्सनल स्टोरी को मुगी बाजार पेरेंट जो टीचर रहा या फ्रेमवर्क में कुछ तो हम कार के लिए नस्ल आइंदा बेहतर देश क्या सेशन में शिमो चैन जाया द खुदम जाया और अच्छा बजाय नहीं है कुछ करना बाजा ओ ये भी काली जबरदस्त या जगह क्या इन तो बड़ा कैरियर कैसा काउंसलिंग होगी रहनुमाई होगी मुख्तलिफ कैसे कैलीग्राफी है असन इखलाकी साहब जोर कदम और बराए मर्दम दरों पेश मिलने की बाइन इन कैरियर पूरा तो कुछ गुजारत खुशहाल दरामद हेल्थ गवर्नमेंट सर्विसेज बराए तुम अदाकार किया मलबूसात किया बड़े तमाम चीज़ मुख्तलिफ क्लॉथिंग लगा एक किस्म कैरियर काउंसलिंग था एक किस्म कैलीग्राफी सब सियासत मजहब के साथ बहुत सारा इन सालों में काउंसलिंग की करियर काउंसलिंग जारी है वो बार-बार लोगों की काउंसलिंग नहीं है कोचिंग बस बाइन तरफ की हजारी कल्चर ये इन चीज़ नुमाइशी हजारी कल्चर दर शुरू कर रही है इन स्टाफ पर स्पोर्ट्स तरफ की ओमाख तमना पर इसमें कोलैबोरेट होना इना हजारी कल्चर वो फारसी किताबार और बाइन ऐसा पसंद बने कि चितोरा रिस्पॉन्स मर्दों मर्दों चितोरा पर नशीमो सलाम अलैकुम सच और खूब इनाली इनकी तो मुख्तलिफ किताबा और दा व तारीखी पेंटिंग शिमो उश्मनिन बस गैर ऐसी वला गैना दवायाई यूनानी दिगा मने जी तो खुनामाइश बाइना गोदनेशन बुगिन गुदम नामाया अमी इसिया खूब तशक्कुर सख्तों من طرفي पेश माइम ये इदारे के सदराव होगी दिस्तिर का स्टैब्लिश कार कर रही है वो ना गवरी आजमी शरीर के स्टैब देरी आजमी हमें तक ये खुराका आजमी के तो कोई वजह से निस कुदम खुराका है नामाइश बुगिन क्या किदा मर्दम बलाच अगर वो खास खबर तो इन्हें दर्दिश कुछ हो किया हदीद अरे हो अरे आर्द्रियो कशका فوق الشاي كتكون مقرا عرض لنا الريح فوق السياق فوق يعني مستعلي مردانة الزنانة في مختلف ملبوسات عصرا في تورستا تبين رسم شيء يعني مثال رو كيف كتزارجي كلتشر هنا كتقال هاي فصل نيجا ما ينترفزي كتاب على شو السلام عليكم برشين بوصل لنا استرفي قدام بابليشر استرفي استرفي قدام كتاب خانة तरफी हुनर स्टेशनरी ना किताबाई फारसी जवड़ा नुमाइश है ताकि मर्दूम किताबाई फारसी हम इस्तेमाल तशक्कुर स्टोर मर्दूम माया ना माया ताज़ा है देखिए ताज़ा शुरू हो अगर शक्कर ये भी पता खजाने की स्टाफ इसको लेकिन अब कोई बाला में आर्ट्स एग्जीबिशन हम मौजूद है सब तो सारी इसी तरह
ضروري برنامج جاری است مختلف سیشنز مختلف که است کتاب‌ها از مختلف نشریات جاری است تمامشون گزارش میشه از ادبی میله و کتابی نمایش 2021 از کتاب‌ها از پیشاور اشخاص از علم از اونها از ادیب از شاعر هستن از مختلف دانشور استفاده کرد. جناب سلام علیکم. اینا است آقای جاوید جویا سنت آرتیست و NCA که اینا در او میخوانن. جویا بایی شما اینج اگزیبیشن دارید در بابت اگزیبیشن و عوام رو بگید. Exhibition اصل می از beginners student است که now اینا کار شروع دارن. کم پیش برید. همین اگزیبیشن چون شکل شد. اینجا اصل ما خودم بلیزی کارا اچ کار میکنم. تمام کارا از استودنت است. اونا beginners است. now we کار شروع دارن. especially conception art and کوشش کرده که एक start देंगे. سر کبوت چی کنید؟ شما اینا اکسپلین کنید. اینا چی است کم کنید. پیش مانی. کارا زینا اینا هر استودنت است. من first time است که من conception کارم. هو از beginner student است از expect نمی. از ما خالی زینا در گایدلاینز کوشش میکنم. مثلا مو ایده که میرم از چیز نباشه به کامپیوتر باشه یا امیدر ما همین چیز میکنم کوشش میکنم. مثلا هر استودنت از خود یک کانسپت داره از خود یک ایده داره. ما نمیتونیم اینا رو ایده خود ما اینا میتونیم اکسپلین کنیم. لیکن سونا اگر ما دونا فوتبال می‌کنیم کارات کنیم تو زیاد और वन मो चैट आर्ट कर रहे कि मैं एक रोज वर्कशॉप पर चैट आर्ट ओवरऑल मैं मकसद मुझे एग्जीबिशन ये है कि मैं खास में स्टूडेंट चाहे वो एग्जास्ट है प्लान है स्टूडेंट आज मैं फ्रीडम देती है क्योंकि स्टूडेंट वो फ्रीडम दे क्रिएटिविटी ना को प्रोसेस श्रम और को ना क्रिएटिविटी बस अगर वो हमें आज़ादी के दी शुमार मुकार में तेरी एबिलिटी शुरू और आज़ाद डायरेक्शन में दी आपको क्रिएटिव स्टूडेंट में آقای جویا شما چند بلیزی کار کردین تا که این اگزیبیشن را گرفتین؟ همین در که شما گفتین بیگی بیگینرز بار اول شما که من کار میکنم چند دیره مهنت از شما و دوستا در بین از کار شامل एग्जाम में दारों दस्ते वो तो काम स्टार्ट कर दी वो दारों में दारों तमाम गाना शुरू असल का मतलब है चीज डिसाइड ना शुरू स्टार्ट बाय एग्जीबिशन ना शुरू करा मैंने दारों से तमाम डिसाइड कर सोचा माशाल्लाह तमाम शेख डिफरेंट कार स्टार्ट कर दस वक्त को में ना मतलब हमारी कार बनी तो हर कार से स्पेस डिसाइड ना शुरू किया पहले भी कार की तमाम आइडिया को स्टूडेंट माँ बस खाली सोना है एक स्वेटर है रीडर है डिफरेंट कार آقای جویا می ترکی گفت که یعنی آرتس اگزیبیشن را مو خنجیگه بخی نویادا شروع شد و آیدیا و کسی اسکیل از اونا بوده خالی کوچینگ و رهنمایی اینا کنه از این خاطر یک بهترین اگزیبیشن که از اون پیش بود مختلف اگزیبیشن مشکلی در آرتیستان کرد حال اون کسا است که بار اول که از اون پیش نگو کلاس آرتس گرفتن نگو گالری رفتن بار اول که سنجم ده اما آیدیاس با آزادانه استفاده کنه یک نه یک پینتینگ جور کرد. دیگه نان شما تو خیلی منیزی حال آدیتوریم در اون چیز جاری است. تشکری منی از آقای جویا و تیم چی که اینقدر بهترین آرت اگزیبیشن رو برای مردم گرفتن. دیگه یعنی آرت اگزیبیشن خلاص. امشب دینمزی حال که است یک هزارگی مشاعره میشه. دیگه اورم پنجیگه مردم گفتم مرد. دیگه پیش باید آقای حسین در اتون بچای ریزه می جمع شدن. اینان اینج استوری تیلینگ برای تربیتی بچای ریزه و مختلف قصه ها قصه گویی رسمی کستش بشریف گرفتاری برای کست میس هاجره و سرحادی کست استوری تیلینگ مونن در نام شیریزی کو میس هاجره باید پیش کردیم سرحادی میس هاجره شموی شیریزی بورا چر نام شیریزی بورش کن بنیش قصه داره بنیش دوستان نیستا و اون چی پیغام تمام ده یک سوال بود اره ما from Hyderabad
نام زي إلى شيء زبوزي خاطر إيش تجي أو لا تجي زي إيه قصة بيه قصة شيء زباني لما مثلا الستوري رموني كتير العالم بيقول خلي كشيش لنا أزو خاطر بدون نام شيء زبوي إيش فأبو مقصد هو زي أو لا تجي زي كم كونفرنس بأبال برا إنك كيف بتفسدها يادي بس مثل خاطر مو دبليزي فمثلا دبليزي معشرة بوزيتيف چیز را مو أورجنايزر أجي قصة هاي شيمو دبين السوج وفكرة زي قوت چیز تبدیلی مایا اینا مطلب مو امو استوری که اینا مو اینا هر استوری شی مورال دارن اون اونا میگن امو همزو مورال همزو بس تشکر علی مای طرف عادی رهیل یا گزی ممبری USC و مستا و بسیار یا خوب جوکام مگا و بسیار اکتیو ورکر مستا اینا در مسکاری شیمو کردار چیزا مسکوی تشکر الله سعید مستا من روز مستا زوجة چون مستا زیاد ماده لوگ امینات برنامه زیاد مو برای خلانا برای جوانا برای همه کستا مو برای بچای لازم بسیار می برنامه کسی مثال به احسن طریقه و پیش می‌بریم و می رقم که حاجی را گفت که مو برای زنانو چوگان سر کردیم بینار رو چوگان کردیم و ترین کردیم که نه دوستار سناو کنه که آخرش بود نتیجه داره یک سبق داره که برای راهنمایی از ما شما است بس ما همین قسم بگم حالی که برنامه از استارت میشه فعلا اجازه بدید تشکر زاردیشو تجمع هر روز سیشن خود یک محفل مشاعره خلاص کنیم و آخر روز یک کلوزینگ سرمنی میگیریم دیگه اعلان کنیم سیشن شما اینی سیشن حال است مثلا یک دفعه میسکن یک سیشن در روبرو جاری ہے یک سیشن در وینجی تازه شد پبلیک اسپیس ان جندر ایکوالیتی از 11 تا 12 بجه بود تازه سیشن شی خلاص شد سه دنه اسپیکر مو کوی کده بودی اونا که سیشن شو خلاص شد اینا لیمای اینی حال که سر اون سیشن جاری است ما بریفینگ شی این شما میگن با شما اونجا رفته خالیه چهره شی یا مثلا حال را کس نشان میده چه قدر سیشن در چه قدر آدینس درو بلیز ټاپیک درو گفتگو کنیم پولیټیکل سیشن مو د ایسیوس است تقریبا 14 سیشن منی سیشن بنیادی مقصد چیه که عوامی بیداری سوشل اویرنس پروگرامز کنیم که مردمان بنیادی حقوق از بنیادی مثلا کارهای او موضوعاتی که عام موضوعات باشه که هر کس باید در بابت معلومات داشته باشه تو منتل هلت پروژه مسئله جو در سایکولوژی سوشولوژی سیشن است درباره‌شی لا اویرنس درباره‌شی است که مرد بنیادی حقوق که ای پاکستان درباره‌شی گفتگوها نکست درباره‌شی اسپیکرز که دور بوی کردن غیر از اینکه پولیټیکل سیستم پاکستان د ملک مشین باید نظام از این خبر باشی از پارلیمنت و سینات و پروینشل حکومت‌هایش صدر چیه این یک رزق معلوماتی سیشنز میگیریم دیگه غیر از اینکه است برای شما که مو سیشن در پیس اینترنتی کارمنی و از غیر از اینکه است برای شما که استوری ترینینگ است همین که 13 دنا کار موضوع سیشن است وازایش اکتیویتی تایم و وازایش دیبیت تایم شما اینا میتونی حال نگاهش است इसी तरह जो अपर हाउस है सेनेट की जो टोटल मेंबरशिप है वो 104 मेंबर्स है। अब ये आप एक चीज समझने वाली बात है कि पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंट को कलेक्टिवली पार्लियामेंट कहते हैं नेशनल असेंबली के साथ साथ उस सेनेट रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है। नेशनल असेंबली में जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोविंशियल वो आबादी की बुनियाद पर मींस जो आपकी पेका बंदियाँ होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है वो आबादी की बुनियाद पर। तो अगर आप आबादी की बुनियाद में उस कॉन्टेक्स्ट में चले जाए तो फिर नेशनल असेंबली में उस प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी जिसकी आबादी ज़्यादा है। हमारे केस में आप देखें तो एक तरफ बलूचिस्तान है और एक तरफ पंजाब है। तो अगर आप कंपेरिजन करें طرف اختتام از این ویدیویشون امیر بودم که یعنی اشتینر سال 2020 هم شدن استیگم شدن بنیادی مقصد از یعنی که در بین جامعه علمی بحث و مباحثه اینی یک خوبیش است در بین از موز لیدرشپ از اکادمیکس از دانشور از پروفیسور بنابراین او در مواقع برای مردم
مهیا نکردیم که مردم در مورد مختلف موضوعات بیش از سوال جواب کنند، یک رای حل، یک گفتگو، یک نظریه. اول مقصد، دوم مقصد بین یک شار مختلف الخیال آدما از مختلف الخیال پیشه تعلق دارن. بعضایش از اکادمیکس هستن، بعضایش از پرکتیسینگ پروفیشنالز هستن. اونا را کی کنیم تا که استودنت طبقه از ما از اسکول لیول گرفته تا یونیورسیتی لیول باید قدر پروفیشنالز، قدر پیشاور اشخاص یک شناسایی، یک بریج، یک تعلقات جوش کنند تا که آینده در بابت از اون فیلد اگر اینا معلومات حاصل کردیم اونا امروز خبر باشه که اگر ما سوار در گورنمنت دیپارتمنت جاب کردیم اینی آدما برای از من رهنمایی، اگر ما آرکیتکچر خواندیم اینی آدما، اگر ما مثال آیار خواندیم ما اینی آدما. باز سیم مقصد چی که می کتابخوانی از بین از موی چکون شده دور سوشل میدیا مردمان تمام کسته در مختلف اکتیویتی های سوشل میدیا که در مردم را دیسترکت مناسخاندو یا مثال کسی مردم یک قسم دپرس کردن، مریض جور کردن که بایی پروست بیگر در گیمینگ لگی دارن بکن مثال در پبجی بازی که دو ہے اونا را کم زر دهان چی طرف کتابخوانی بیاریم، طرف کورسورکش بیاریم دیگر رسم کتابخوانی را کسی درو دیگر این است بنیادی مقصد از و این را کسی تعاونی USU یونیورسیتی سیستم یونیان و ریورزون برنامه تا این سال دویم شه که سرشته شده دیگه موست تمام مردم دوست افراد خوب از دانشور از شاعر از تمام کسته استیک هولدرز گزارش میدم که در این ایونت خودشی هم باید مردم را هم کسته تشکر کنه از مادر پدرها هم گزارش میشه که کلماتای خوب باید برایش کتاب بخرم سیشنز بگیرم تا که این ایونت بهتر سے بهتر معلومات بهتر سے بهتر کسته کتاب ها برای مردم برسه. اینی است پیغام از ما داخل یک دفعه دیگه به شما تشکر از مردم دیگه کوشش می‌کنیم اونا رو باز کسته دعوت میدیم که زود در این برنامه هم از این برنامه استفاده کنیم. تشکر.